Of course, ang ating JJ! Let's go! Kan 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 kan. Kung magbabaka sakaling ika'y mapatingin ka. Use protection. Wrap that shit up, my friends, because a whole ass human is not something that accidentally happens out of place. Classmates, na-miss nyo na ba yung hari ng ulupong nyo? Don't worry dahil Dalawang araw na lumipas pero hindi pa din nawawala sa isip ko yung ultimatum sa akin ni Aris. Disco, you say party, disco, disco, party, party. I'll try my best. It sounds cliche, but 위에 귀신 있구나. 진짜요? 그냥 오디션을 많이 보러 다녔어. 아 그래? 네. 그리고 한 게 됐어요. 아파트. Sobrang excited ako kasi alam ko din na maraming